हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर कर्माकड़ चैनल रे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज मो वृक्ष महात्म्य कविताटीर पार्ट 2 रे कविताटी अति सहज और सरल भाव रे किपरि बुझी पारिबे संपूर्ण अर्थ सहित वर्णना करा जायछि। भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। एमंते कृष्ण आज्ञा पाई कन्या गले तस होई। एहार अर्थ हैला एहीपरि भाव रे श्रीकृष्णଙ୍କ आदेशरे गोपबाला माने खुशी रे घर को गले। गोविंद पादे मन थई मिलिले निज घरे जाई। एहार अर्थ हैला गोपबाला माने घर को फेरिबा समय रे सेमानंक मनरे रहिछि श्रीकृष्णଙ୍କ कथा और हृदय रे रहिछि श्रीकृष्णଙ୍କ भाव। गोपाल मेले दामोदर गाई चोरी गले दूर। एहार अर्थ हैला गोपबाला माने घर को फेरिबा परे गोपाल मानक सह गाई चोरेबा निमित्त श्रीकृष्ण दूर को गले। निदाघ रवि तेज लगी पये होइले दुख भागी। एहार अर्थ हैला एही समय रे ग्रीष्म ऋतु होइथिबारु सूर्यंक उत्ताप जोगु गोपबालक माने कष्ट अनुभव कले। चरांती गोरु गोप मेले शीतल छाया वृक्ष तले। एहार अर्थ हैला प्रचंड रौद्रतापरे श्रीकृष्ण सांगमानक सह वृक्ष छाया गाई चरौथांती। वृक्ष को चाही दामोदर बोलंती गोपंक आगर। एहार अर्थ हैला एही समय रे श्रीकृष्ण सखा मानक सहित वृक्ष छाया विश्राम नैछंती। एही वृक्ष को चाही श्रीकृष्ण प्रिय सखा मानक आगरे वृक्ष मानक त्याग, बलिदान और परोपकार गुण वर्णना करिसंती। हे स्तक कृष्ण मितमर श्रीदाम अर्जुन सुबल अंश विश्वाल देवप्रस्थ देख ए वृक्षंक महत्व। एहार अर्थ हैला श्रीकृष्णଙ୍କ प्रिय सखा मानक आगरे वृक्षर महिमा विषय रे आलोचना करिसंती। परे करंती उपकार सुजन प्राणींक व्यवहार। एहार अर्थ हैला एही वृक्ष माने सर्वदा परोपकार करिथांती। उत्तम लोक जेपरि परोपकार करिथांती ठीक सेहीपरि वृक्ष माने सर्वदा परोपकार करंती। शीत बरसा घर्म दुख सही आम्भंकु दियंती सुख। एहार अर्थ हैला कविंक मतरे वृक्ष माने वर्षा, शीत और ग्रीष्म ऋतुर प्रकोप सह मनुष्य को सुख प्रदान करिथांती। शीत दिने मनुष्य वृक्षर सुखिला काठ पत्र जळई अग्नि सेवन करे। वर्षा दिन रे वृक्षर आश्रय रे बारिपातरू रक्षा पाए। ग्रीष्म ऋतुरे शीतल छाया परम तृप्ति पाई थाए। धन्य जीवन एहांकर जीविका हंती प्राणींकर। एहार अर्थ हैला एठारे श्रीकृष्ण प्रिय सखा मानक निकटरे वृक्ष मानक जीवन धन्य होइछि बोली प्रकाश करिसंती। एही वृक्ष माने सर्वदा परर उपकार करी निजर जीवन को धन्य मनंती। एही वृक्ष माने प्राणीर जीविका निर्वाह रे साहाय्य करिथांती। जीवित अवस्थारे वृक्ष प्राणी मानंकु पत्र, फूल, छाया, अम्लजान इत्यादि देई जीवन धारण रे सहायक होइथाए। मृत्यु परे मध्य वृक्षर गंडी को काटी मानव गृह और गृहर नानाविध उपकरण मान तैयारी करे। सुजन घरे जेन्हे जाई अतिथि निराश नुहोई। एहार अर्थ हैला सुजन अर्थात उत्तम लोक। सुजन जेपरि अतिथि आसिले आसन, खाद्य, पानीय इत्यादि अनेक द्रव्य देई तांकर उपयुक्त सत्कार करिथाए। ठीक सेहीपरि वृक्ष मध्य सुजन परि लोकमानंकु विभिन्न प्रकारर फल, फूल, पत्र, औषध, छाई, अम्लजान इत्यादि अनेक जिनिस जोगई परोपकार रे लागि थाए। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं सृष्टिकर्ता होई मध्य तांको सृष्टि वृक्ष मानक मध्य अजस्र प्रशंसा करिसंती। तांको मतरे वृक्ष मानक महत्व कौनसी साधु सज्जन प्राणी सह समतुल्य अटे। पत्र कुसुम फल छाई मूल बकल दारु देई खार अंगार भस्म अठा गृह को साजी बाड़ कंटा। एहार अर्थ हैला एही पद दुईटी रे कवि अति बड़ी जगन्नाथ दास वृक्ष आमको कौन कौन दिए से विषय रे वर्णना करिसंती। पत्र कुसुम, कुसुम अर्थात फूल, फल, छाई, मूल, बकल, बकल अर्थात गछर खलपा, दारु, दारु अर्थ काठ इत्यादि जगई थाए। वृक्ष प्राणी मानक निमित्त खार, अंगार, भस्म, भस्म अर्थात पाउंस, अठा इत्यादि जगई थाए। गृह चारिपाखरे बाड़ देवा पाए कंटा मध्य जगई थाए।
ଏତେ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଉପକାରୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେବା କରିଥାଏ। ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଏହି ବୃକ୍ଷ ପରୋପକାରରେ ଲାଗିଥାଏ। ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ପରୋପକାରରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ବହି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୃକ୍ଷ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ନ କଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ପରୋପକାର କରିବାକୁ ଭୁଲି ନଯାଏ ଏକଥା ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯେ ହଏ ପର ଉପକାରୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କବି ଏଠାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷ ଯେପରି ପରୋପକାର କରିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାନବ ସମାଜ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଦର୍ଶ କରି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୃକ୍ଷ ଯେପରି ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେବା ପରାୟଣତା ତଥା ପରୋପକାର ପାଇଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃକ୍ଷଠାରୁ ପରୋପକାର ଶିକ୍ଷା କରି କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ପରୋପକାର କରିଥାଏ ସେ ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିଥାଏ। ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଦଳେ ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ, ପଲ୍ଲବ ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ର ଏବଂ ଫଳଯୁକ୍ତ ଗଛର ଲମ୍ବା ଡାଳ ତଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥା କବି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଉପନୀତ ହୋଇଛି, ଖରା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ଛାୟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋରୁ ଓ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଗଲେ। ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନରହରି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଖରାରେ ସମସ୍ତେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଯମୁନା ନଦୀର ଶୀତଳ ଜଳକୁ ପାନ କରି ଆସି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ନରହରି ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଟେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପବାଳେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହାପରେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ କ୍ଷୁଧାର ବିକଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ରାମକୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତ ନମୋ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହିଠାରେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାଟି ଶେଷ ହୋଇଛି। କବିତାର ଶେଷରେ କବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କବିତାଟାକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।